क्या आपने सोचा है कि एक साधारण लड़की एक राजकुमारी कैसे बन सकती है? सिंड्रेला एक साधारण लड़की थी, जिसकी सौतेली माँ और बहनें उसे काम से थकाती थी। एक दिन महल में एक विशाल बॉल हुई। सिंड्रेला की परीख माँ आई। उसने जादू से सिंड्रेला को एक खूबसूरत गाउन और कांच के जूते दिए, लेकिन चेतावनी दी, आधी रात को ये सब खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने बॉल में जाकर राजकुमार के साथ नृत्य किया। आधी रात होते ही वह भागी और उसके कांच का एक जूता छूट गया। राजकुमार ने पूरे राज्य में जूते की मालिक को खोजा। जूता सिर्फ सिंड्रेला के पैर में फिट हुआ। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। কলকাতা থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে হুগলি নদীর তীরে অন্যতম ঐতিহাসিক শহরে পা রাখলে মনে হবে যেন এক অতীত দিনের ছোটোখাটো একটা ফ্রান্স। এই শহরে আপাতমস্তক ফরাসি ধাঁচের তৈরি নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সবেতেই পাবেন ফরাসি আমলের প্রতিচ্ছবি। নামকরণের প্রকৃত উৎস বা কারণ কী তা নিয়ে মহলে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন এই জনপদ ভাগীরথী নদীর তীরে অনেকটা অর্ধেক চাঁদের মতন অবস্থান থাকায় এর নাম চন্দ্রনগর থেকে চন্দননগর হয়েছে। আবার অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব মিলে বহু বছর আগে ফরাসিদের এই অঞ্চলে চন্দন ঘাটের ব্যবসা করা হতো বলে সেই আমলে এই অঞ্চলের নাম ছিল ফরাসডাঙ্গা। সুপ্রাচীন জনপদের অলিতে গলিতে ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। আবার এই সব ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজে নিতে গেলে তার স্বাদ গন্ধ উপলব্ধি করতে গেলে আপনাকে বারবারই ঘুরে আসতে হবে চন্দননগরে।